Ambasa bekastini din haduk logburu kamini Bokti Bedantu National English Medium ringnogo Songsajaka Tribal Care 2023 Pandawa thangi manjaka East Tripura Lok Sabha Constituency ni adong Reboti Tripura Legislative Assembly ni adong Rampodo Jomatiano kare iskoni samungkhlaini rok bahaino thangi manjaka o salon arwai rok te iskoni samungkhlaini rok lukurok no rungfurungni bisingtoi bahaikete bo kuchuguti sawi mano abono tei kok salakya rungnya uklak laijak amahai bosomni borokno rung ba education dinani samongkhai to sungsiwo jodi education ba rung kri hinke kono borok thang tongnani bo kono babe sambobya teni dino je borok rung bo jotto jaga kono na kono babe bo thangnani bo lama kari mano Aboni bagai cini cerai rok jara kamio tamai bishes kalai oro cini jara janjati samaj ni bisingo oro jara bro settlement camp rogo tomo o area wo boroni cerai rok no porashona dinani khetre rong dinani khetre oro iskon kaisa je uddog lamani abo belai khatong thokmani kok oro jara achungjak cherai rok agami dino borok higher education lanai o dhalai jela ebong o elaka no borok develop khainani khetre borok role play khainai abang su to kaje ang bisi kok na rugya details or kaisa memorandum submit khaika abang details ulop nainai or land ni kaisa issue tisai romkha a land ni issue abono to sini dm nainai sdm nainai angbor boy kok sanai room ni bagai kono dino chung chiri sarkar chung kono din chung lama kasuya chung nayo chini charai rok chini समाज ताई बुक्रं मुंगै बाचाथो जों आबोनि बागै न गभर्नमेंट सेमी गभर्नमेंट बा प्राइवेट अमाहाय अनेक स्कुल रंनो जों नानान भाबे जों जवाचुनिउ गभर्नमेंट जेमन एकलव्य विद्यालय सैनिक विद्यालय अमाहाय ताबो विभिन्न स्कुल दङ पासापासि अमाहाय इस्कननि माध्यमे जे स्कुल रक्तलै दङ और कक सालाइका जगबंधु पाड़ा चीनी कांचनपुर एवं और विभिन्न जगह अब जे बर फ्री एजुकेशन दी तमनी टोटली फ्री हिने आं सेबंखा चीनी जाना और अक्रार तनाय जे अक्रारनि बुसार गर परि दं नरकसिओ इंग्लिश मीडियम स्कूल परिनानि जदि फीस जुमि मा फोरोंगानके बोसोरसेनि रां नां কিন্তু চিনি ইস্কন ধর্ম রক্ষার সাথে সাথে বড় হিউম্যান রিসোর্স সিনজাগো শিক্ষিত এডুকেটেড ইনকে আব চিনি সমাজ নি কাইসা সম্পত্তি যে নকুঙ্গ চরে রক শিক্ষিত বুঝাও ববিনি এথিক বে ববুজাই থাঙ্গাইকে ব সমাজ তাই ফ্যামিলি ন ব লিড খেনে তো আপনি বাকি ন আগামী দিনে লিডার অ বসান আচরজা আগামী খাখেও তো সরকারি তরফ থেকে চিনি তরফ থেকে जों जैसे मानमनि जों चवाचुरि नाय अरनि अथॉरिटी बैकअप सानाय सामानि परे अरनि इंफ्रास्ट्राक्चरल जेटा नाममनि आबो बैसे जों उलो कक सालायनाय